الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هجر وجن رقمون غتتنجيك أرق وسين قسطرقا جماد الأولى جميعنا لكي الأمس مروات من قربني ميلادية وجونه اللي تم أرسله سين قصانا لنقوعة تنجيكا رباني. حلية طالب العلم للعلامة بكر بن زيد رحمه الله لنقوع ولعلق كما أدو تمو أدو سكندين وكنيت إذن جنكوتا أودا غراء مغرد من فصل درجات من آداب الطالب في حياته العلمية مغرني ينبغ التنجيك رجل لغرني. إذن جنكوا عندنا تعالى دنيانا تنجيك رسبندي جمعين أتي رحمه الله بكر أبو زيد غني. 38 ينبغ التنجيك رسبندي قرلما غنقوا إدو ينبغ تكبي جرد المطولات كتاب جلونا نكون قراني نيما. إذن كم كوتا أدهن نكوني جرد نكان يواتني جرد الجراد الأرض معنى أكل ما عليها من النبات وأتى عليها فلم يبقى منه شيئا. واضح لم يبقى bure ngari munyenga ho ga kamma gelli hunti odo ho hada suka humanten nyiga ama ho to ho iwati ci ada ngan jawada. Idan irani kandan qagai ayati alqari wa qarana nalli ala kulli alkitab kitabin suka humanten kamma qira'atan anarina suka humanten qara aw talkhisan walla kanga anta suqarna nada bar mulakhasan mana ke babu biha kene ka sene ka kam mana tarkhis ndabarana dang nar babu hillan den kawai watin ka dangani jardu angatini jaratu nahwa inda nahwa mana kitab gore go gellin nahwa dangana wutu na suka manten karanga ke konni walla kenga yang masalan atini jaratu sahih al-bukhari sahih al-bukhari inda suka manten kara jarduha ado ke kawanca daga ne wakin ke adanga ni jardul mutawwalat. Idan andalinga andangani wa tabiri go ko ni kenya an yamurra talib qarlem mangana ndanga ala alkitab kitaben kamma andalinga anda ala kutubi kitabun kamma kudu asuka mantennar almutawwalat kitab kubenu gillungani mururan dange ya amman kebe logon tengan. Idan qarlem man nandangi kitaben kamma mana na kitabi gille go na suka mantengu na sukarati jongenga iwatni kadanga ni jardul mutawwalat na suka manten kara. Idan jardul lanya na talkhisan ko gara ko mo masalan nari anna tufaslu wala babu ti babu anda suka manten karna mana nga faida utuke babu dan na faida utuke babu dan na masala utuke babu dan na masala utuke babu anga kunja hana na kunka huma mai iwatni kadanga ni talkhis ya nanda jardul da barqa talkhisan amma na suka humanten kara jardul nikenyi arabu kannel lugan wa hakada inshallah wan honga tebe na hanga sabena katose ati yamba potanji kendo segonde nga jardul mutawwalat kitab gillunga na kuntu ko humanten kara ni nyama ko bure ngana raga munya du hontu igana gelu hunto ngana nyama mo gombe. العلامة شيخ بكر أبو زيد رحمه الله أتي الجرد أسكهم أنتين قرنين أسكهم نيمان دنيا للمطولات كتاب جلون دعنا قرنين دي من أهم المهمات كنا جلي همهين بو همتين مهمات كن جامعات كنا جلي منيا همهين بو همتين. هذا serebe gana ga istaqna na jardun dabari kitab gillunda ngani kenga gelli hammi hinum po hamminten al jardu qaranga lil mutawwalat kitab gillunda ngani min ahammil muhimmat kenga gelli hammi hinum po hamminten na qara jardu ngani ke be warna hatam pancen na misalen ko yang
ana hanni kannan qagai ala allama Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah hay kanen hanu gonu konni jardun dangan ati li ta'addud al ma'arifi wa gunun ma kunyiri gairige endangan andati iri gairige mana ijije na sabunya kitabe go ada angana tannan daga tawanna ken karamo mu da sinan jati gabe mutu walakin Allah wa qarna tajrin dabarna anna gara jardunga wa hakaza annaga hotana da annaga hotana di sadanga tinanna kenya makara mo ngurame ada Allah kitabu man me qarna nan dugutiya idan jardun dangan Allah fanna gabe qarna kenya mo di kitab gabe qarna fanna gabe da mangana tannan ta qarna mo nyawra na suko man ten qara ame wadan takinya kenya wado idan li ta'addudil ma'arifi tuagununga kunyirga irge endangan nam tuagunum peti bana anke ngana sasa fanna bana nan bi kem bana kamanto tanawtu yan ho daga nan piri amma ngana jardun dabarni da tafsiri hadith ada tana anga ngalle anga ho gabe kapame gembi tuagundi ate wa tawsi' al madarik ado legi dingira nun qaga kunyuru wandenga wado idan kebe gani hakkirenga al aql ya'muqu fil idrak kebe gani hakkirenga awanya sabi nan tumi nan jiho legend hinun dangan warna kitabe ga da sakam magamma ho garadin kanga na jardunya kamma haranga dabe banga ta tandon na hayu abaka kitabe ken on wado idan jardunga na hillandi bakra Abu Zaid gara kubenu jate wa gul dingiranu kun kaga yuru wande ngali wastikhraj maknuniha ado aho hundon kaga kumbu gundenga من الفوائد جل فائدة نونا والفرائد أدو مسائل كيف تنقبين غرني بانا بانا فريد كن مفرد فرائد كن ناقبون واضح إذن سكندين كن نقاقي فائدة نيجونا نونا أدو مسائل كيف تنجوغانو انتقبنا اللي إذن أنا جاردون دبر أنغرني فائدة مغن تقبي كتابي هودي أنغرني نمدو ما مقابرة مدو ما أنغرني أبدا أنغرني waka da ngarni masala nu nyugo nanga na jardun dabari anga nyina mar ku ngabara kitabu ka anga jardun dabarni anga ni kaifinga ya na ngarni tongunga o hoy go ga gare ngarni banganda ngan mo gon idan kali sikandeng ati wal khibrati ado ingien kaga khibran ni kannan kaga inati khabir mana hon to anga kebe magati ingienga watini do khibra wado mana inge dun kenya ne odo mi dangi ne inge khibra agani kebe angane hontu suko manten to watin kya daga ne khibra ngali halan tu suko manten to masalan ke telfo be hakene kanga daga dabar kebe merebe do mana be do hube ga kauma manga suko manten to watin anta khabir wado do khibra wal khibra ta'alu inge kaga wado oku son ga kannati dan kana gun kibarin to aku ka kanni nyuga konno kunni fi madhanni al abhathi jagandunga kunjigi dingiranunga nuska nyugo kenti min madhanni al abhath walakin nuska sugan leslinga kunda finyar ado ingen kaga fi madhanni al abhathi jagandunga kunjigi kita jigi dingiranga wal masail ado masala no kaga namu ke faida ni haqiqanyen serebe kana jardun dabaranga nyini kite nyugarna nganta taga kitabe walakin angana jardun dabar kitab gilluku kamma anati ya boke kitab ndangi goti gabe mawratu walla ndangi masala goy kando mi dangi ke masala ke ngano gondi ndako ni tangati ya bo awake kitab ya ndo mi dangi nei haraga ne gotu gono ga dinga ma ha mi mosi idan anga kawa jagande nyana masala bendarang ke masala kawa jagane ke kitab ya da yana hatam patin an kawa jagane ke kitab ya de idan jardun ngaken kana hankinna wado amma gana maga gillanda mo su ta sakano ngai wa masala go turna ngati nan tatu wallanta anu ko tanga nyina wan kitabe ke den kamma jar dunya kamma nan makara idan nan na karati jawnga nganga ngalli hike gana rangang kindungar ya bondo mi dangi ke siginna hanga utuna hai anga nyina no gon kenin na katandeng karagande wa ma'rifati tara'iqil musannifina ado wallahi danum killun qaga kuntu ya gunga في تآلفهم والله دند واضح نسخة في تأليفهم أما هو غني اللسر كندانيا
fi ta'alifihim iwallahi dun nogon idan kegani hoygo wastilahihim ado idaga killun qaga fiha iwallahi dun nogon idan kegani ke karakandi kani hakikanye na sabunya kebe gani kitabu gumenga anga mo gara kitaben nan ta daga mo tunu walakin angana kitabe ke garanga tunu kene ahlul kalam ke ta ahlul kalam sunna gumenya ne ke sunna gumeti bidan gumenya ne ke kyani kanna ken tunu mana angana kitabe ke gara kanga ma garanga tunuwa idan anga wallahi ndu mo gonka tunu kebe hakene ka kitabe ke no gondi tafsirin yana ka hammini na hawnga tafsirin yana hammini balagha tafsirin yana ka hammini qissa nun yayi idan tafsirin yana hammini tike Allah ta kan tunu mangana gara idan angana gara kebe gani walla musannifu ken kebe ga kitaben wallahi ni musannafu kitabe be gara wallahi ana ya musannafu wadu musannafu ala wazn mufa'alu kenna kebe gara wallahi gelli kitaben amma musannifu mufa'ilu maana kebe ga kitaben wallahi wadu idan aganti musannafi sasa nyille no maganya kitabe nyan ka musannifu ado muallifun jini mana bane wado idan ado kebe gani wallahi ndano nga ikillun qaga to agunga I wallahi ndun no gonde ado istilahu ne kanna qaga mana idaga kille sene ke kitabe kamma kammo golli ke kamma kammo tini kammo masalan habibun hajar aganati na atonda hilla annati karagonda hilla annati tumunda hilla daga na watin kyada ngani istilah wado wa hakada do kitab ni gona di masalan istilah nungi maka igonu rumuz nungi me maka idan iga kebe dabar ni kitaben jonga dengana qaful liti amanan ni kedo ke ngana qaul liti amanan ni ke ngana dalil liti amanan ni ke rumuz nungi maka wado wa hakada qaida nunga iwadran qarne كتابة الحديث وضبطه حديثا جهنم دي درام باب غادي مصطلح الحديث اللي محدثون نمغا اذا ايوا درام باب كني كي كان الترميم واضح اذا على فائده نكرغي كو منيا كبه غني جاردunga ana hanundangan to agunu ngayirge mana to agunga ato agunji dinandangan wa hakada tuagun qaga legi dingira wa ken nyurwan dinandangan anga tunanga kawa kitabe nu tuna tuagun mundi no gondi adanga kawa na tuano be nu diga mun mutu wa hakada hom gunto be nu ga tuagun di kitabu kuno gondi gelli faida nunga wa hakada do masaila kayfinto be nu gi no gondi idan kun qaga baka jardu ken no gonda nga inginu kun qaga kamma wa hakada wa inge ngamana tuagu dankana untenga wa ken kinni serenga angana lay masaila be mundunu walla angana lay kite be jaga na ke kitabe ana ke kitabe sere suga nda kitabun qarna Allah nda kitabe to ko ni nanti kana warna am bay daga nati howa ke de anga nyina anta de ko waba idan ken kitte mani di karang balawo karagandi ke be gani musannifun imeto ago ado ikille wallahi den no gonde ado istilahu begi maga diga mogo begi maga sahandi mogo begi maga lo mogo begi maga kitundi anga kesu ko manten tunu manidi anga na jardun daga wado idan doken tabu dangani kebe gani ke ya gelli hompo hambintenga serengan kawa du sugulana tay walakin ikhwani jardu ado kinyen tuani bane awa kinyen tuwa atini kinenya ma atini kinyenya kinye okuna ti kinye maana na lojindi na kinyi walla na kinyi akumma jaru ndo ken fini bane alla ga kinye ndanga na ngana duse de anga kinyi na monaki na nyanke na mbugu wale ntankita makahe nkanga na kutunga ranga na tangaruna danga na bihi tajinno gondi mainano anyole ne ade edan jardu kon kawana dabari serebe to aunga kinye na dabari serebe to aunga makine na dabari ago tinana mbali agara duyi ta jinno gondi sere ndano ngawato kadima ntatoko atoko ida nan to aunga makinya di maka isai maka jarabi tanga dabarni serebe guys ta hakin serebe to aunga kinya de kenya na jardu dabarni amma to aunga makinya di nan tanda agara jardu bana nan san ta daga hotu annan do halina nan du sankin de wa sahaba sanga kamma sanya kamini bakamma anta daga mo metu nan bi kaga
idan ado kinen to ambana amma adabari kammo alla nyaranga ni kebe wa haka danke alla nyaranga nan na jardu nya kitabu be no kamma sa sanna nya na kunya kamma kanga makinya kitabu be nan na tanga daga duwara kundika masalan terebe gana alla ga fonnan cira ko kamma kitabu ku be no o haga di garana uti risala no bulugun nan daga warana ila tarno riyadu salina no kundi ga war daga nan ka ho tauhidin kitabu nga yani alla warni kitabu nyugonu ya kutaibatun kubenu hakena alla kumpo gabe tuni gara na sabunya kitu benu binu gondi ho gabe ada anken de garana nuguta waka da fatawa no kubenu hakena ka alla ho gabe garne di warni kitu benu gidan danga ina kaso idan alla ho gabe kitab gabe hakene kitab gaga no kuma ga karle ma be gana nyanga da o gara kubenu garanga di hami angi suka manjen karna haranga ma kara kara mo baranga utuna kara warni ho gida ho gabe ado da sukara aho gabe adi kite sunta Allah tanan kenya kilunna mugudai akutaw be no hayga de karaho gabe wa no kon wado idan nan anya Allah nyaran yang kanga na dangal Allah nyara ke dika tanga daga na jarun da baranga makinye kebe idan kempa hatinga antage makama makaire wado an ganjo ngade nyanke masalan anke nganda ajrumiyya anda kenya garanna hawndi walla kenga mulhatul irab anda kenya gara واضح ولا كان قطر الندى وبل الصدى عندك ان يغرى كن بغورانو يعني الله نهم كتاب يقولوا الله مطالعه ان كنا جاب النبر كنا غندي نحل واضح كدي رساله النحويه ودروس النحويه تغنا للغيلاني واضح الله جرد ان كوه غبدي ولكن انا ساسان دغنا الشافعي الشافعي ابن مالك كتابك ujunu mani me baytan kaga hibe no gondi aga na tanda kana jardu nda bar kenya no gondi anke makki alfiya nyimme diga mara na tanga daga na kenkara anga to ko manda to ko idan jardu gume su ga dan Allah nyaranya anga kawa jardu nyana no ko be kenya wado idan hube haga da ku kita masalan ibn baz kitabake ad-durusul muhimma Allah jardu nda bar na dan na su ko manten qaru rubana walla kenga taw dingra bana walla kun qawara nukunu benu da Allah ganni tirni denya walakin anga makinya kebe de ana tanga jardu da barni kenda anna du to gondini bane warna ando faida sun tabak da be kortini kenye kitab da be anga ngali heddi gabe di honta ka mandanga ni ma ganta he kennan tampi kitabe ke udden warna to ho haminali nda serengari ti ete kitabe nyama mujalladu nutumu wasa ko sindu ho ha heddi ma hinne mi laga haditha bana da kenya bugandi tiyake murajana iwadu ko ga warni ta gar jonka nga wajundi Allah atingira ngani tike kote manande ntana haditha ke garana warna da nyinge taronga da ina sigri ma ntana haditha ke kote garana kitabe ka saqaw wado ntamunna na kitabe ka tokongo haditha ke kote ke mya kon to ke nyimba garna matu ka kon to kenya garna ndi bantange ngana tanga ke wajunu lengi gelli anke nyimme ko ni gama tambi kudun ko ni wasanki ni kenci kantini gelange na katina ko ni tinnoyenga ser suka anke terga na warni sanki walla ke anke nyimme na wahli akon nen no gon ati ay tiga din tun no ko be te inna renya ko a ko te ke konne ni ke tinti bal tan ti gendo na hadise ke sukarati ay kennan gila ti hakrata to ko giga to ko te bengera kara wudu tan no ko be ta soti kompeti wati yani jama jamane to ko madingira ko ni makya dangana tanya te girde nanya ke baren ke nge girno ngo mobil no gondo gara don kala ga dami nge mo ko no be game te tenga kenta tunan dingira girke de kenya nte ati atanya ndawara karjo ga ati kenga sesu kama kuter ngandengara ina changi dina de nge tingira rai do mana na mun dana ke atenka ko an cabuna ke hadide karama da saguna kar amma ba taran kar dan kin musibanye ada kullal ke jamin ke yang kamma jamane ko de mahube nda ga ga kal tabi ame ga nyanyi myanga na tanyen kengan ke ma jamane ko idan hon kona adilla ni mai ibn Sami rahimahullah asharu ka ga ho gabe ma wado ada ko ni nanti akhiru nyugonu da ko ni dangani nandi kebe gana Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman Ababatini rahimahullah igatin kebe dengan Sheikh al-Hanabila wado وهكذا يمكن dengan mufti diyarun najdiyya ini kan tu konna dengan
ولكن زاد المستقني حاشا كبه غنون واضح روض المربع جزبانه واضح روض المربع كنا دمرنا رداي boy ha eti atwa guntu ka humante fiqhu hinde anyi kempene kenye angara kite surti atini rawdul murbi'un kaman tukunda angana tiken kam atini itu aku makne ken akem pancu mikiyai rawdul ibnu semina ko na kada ngan sharu ken wonni ke bana duran qalle ha wado yani ken sharu mo gonti ani ke zadul mustaqnin kamma wado walakin ke sharu de binne be hakene ke ada ko hasha amma radul murbi'a mai danginadi kem palla ni gari hasha kira kamma sasa kebe hakene juzunu nyeri di gonum ma juzunu segi di gonum ma radul murbi'a gon hasha kanda ka bodi hasha be gawre do kenga sharu kemme juzu banan ken wado ben daga won juzunu kenga juzu banan andaga hu ma kan juzunu walakin sasa nusan kubare sero anda ho konnaji ira honya na tammi me idan hashiya ke haiga da goron nin ka aken kallen kan panju ni kya aga da ke to gore ke ta to gon qoron nya har fata on no gon nan ngara baba tini daga do kiya rahimahullah anna ngalla da ke sugan anna ngalla in qaradul murbi'a mai dangina afa gun to agum madangi ken agan panju ni ken aga da hibe ha mi ken na kenya kon hibe ganken kam mundi ana tummono ngutu walla mabsutu ngutu walla kenga e kewta atini to o maknya ken ko do rawdul murbi'ina ida kenya ha to agun nanga da kebe garanda laba na dan kana wa to agun fito gaba garange yo anga na gaben karanga ma hamela to anan nyugo o kara nuida akhbaren ko nin dangani ite risala ga pandi kenya risala ko honda minanga ra ko na tina wa risala ngumenti kundu ade hibe ganda risala na ajini har ke ga risala dinge killun ta dai to ni risala nya nin ke gam panga akutte to makni ke as-sutura di bire kenya sutura ni maga fatinu ina gelli to na konkonte je sa san ke mbe ga risala karana kitabun durun no honya ngana sigino nan tan nan karante inan katuma ngada hinari warna gembe kan nan kaga to agunga kebe di idan tuwagun ni kan nan kaga yanga da kebe garanna kella bana dan kana gonde atwagun peti gaba karangi gabe adi to gonya ni daga kitabe garan kata na hokko nan dangana andang karangun dina ay menta dan kana ho kam manke kay menta kama fa faidan nan minna ka wado idan jardun ni kan nan kaga na hal misalu hilir ta dengan jardun ni kuda kana ha men kita amma koy goni kan nan kaga karamo ngana amma anyi me atu sasa maga fakke ngam maga kitabe go annara gara karamo ke kam auto gelli kitabe ke jonga den no kube gane nyagam binam maga anna siginong ana sigita karamo nga hatam bancina ngati jonge nga daga ama nan bedina tango ko tun ko na wawre kon walla nga hadisen ko na wawre kon dikempete no kube na nyagam bam maga anna sigi ana mo gon ko nan daga karamo ke adu sugula na tikannan qagai tahrif adu tashif adu sugula tiken ana tahrif an-nabari walla ana tashif an-nabari kem pakata wanci gindi wado masalan aqila anti uqila wanci gindi wado atina aqila salima anti sulaima wanci gindi atina salima wado حدثنا أبي أنت حدثني أبي أو أنت ناتني أبي أبي واضح abiyani ubayuhi ken talaga ndenya na baka ubayu magana laga ndenya na baka ko maga ihaba idan kundi qawaranu hube gana at-tahrif adu at-tashif qarmugum na tarkiz nyana kya kam masir angala tahrif nabar ta'at la kayf kyan abbas anti ayash atna la abbas dan wado idan kudi qawaran daga na walla ken har to gonu nyimmen masalan khalid ibn alqama anti malik ibn urfata kudi qawaran awanci wado awanci min kudi min qara abdullah ibn umar anta abdullah ibn amri awanci min atna amri wa umaran idan armo nga hammin tuke walla qotte be angara bonondi angana qotte bonondi awanci min kama sayla no kube ganya kamina makanyi manci kere ngana mo gon konan dangan wado warni qotte kangara bonondi ta wata anda ke bonondi kagar mo gon tatu nan diga masala nya kamina kama walla nya kamin dan kama nyi manci kere
wado idan kendi jardu kebe na hantenga ne karlem mandi karamona matala ngarna ngamun na jardu nya ke kitabe kam atini bismillah akan ko nan tirin kananya na kam حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان أنا سمن قبات لا كنت هلان دنيا نبغى كم كنا هلان دنيا نبغى كم واضح علي المديني إسحاق بن راهويه يعني واضح أكون نندعن إذا كيا قلهم فهم من تنا كرمون عقاد ترتيبنا لك التصحيف أدو ماني أدو التحريف أما مسألة بين نعم من أمغا أني من قوسي كيرنا كرمون ناها تامبانشي تدي هوينا anda du ta tanna ngadangini daga kitab be angan kawana sino mun men yadi ame wadi qaso walla koy bane na Allah wa karnai nganyi ma fakke nganke nyime maka man nan dunya na lesli nya kara kara mo ke maka kana nan karangun di ana angana dunya na lesli ke karangun nam maka imme gara tanga istahaqini kem pakatinya nana akana harkata jardunga kanke mun dagote nyime ha men anta anke ngana tanna jardun da baronto wunya na nonga ha no unyana warna Allah dar sanadu bana karna uromu mando anga dengan nganci gindin walla kenga ko tibana sumaire hame sa so na illa na karangun denye anna hotten ko na ure ko nan dangan wado idan keni serende karam mo na ke killa gelle killem fo hammintenga kebe jara bintenga anna jardun da barakama wa hakala ala sheikh mutkin ko ken ko doga da karam mo gombe anya kama nyimme dan kana hunga kam amaga wado anya kama nyimme dan kana munga maka ke kitabe awatu anyimme abina ta awatu anga to aka manga kana Allah ganda kitabe to anda dungen wado amma karle man nyimme bane kika gel hombo hamminte nga kun killu hillora wasane to kun karle man nyimme bane kawajar dunya na kammo ka karle man nyimme bane gane jardu nda barni arawa kalbim pasonu dantan to mundu masalan kay bulam manye makya he hodumbe ngadi sokken kay man kawade ka makya he ti yana mega mun dana hakka be mun warni sasa none nangaba mana kulor nangaba sasa misale da ha mun dana jarrun da bar kitabe ko kamma wado idan ana istilahun da bari du dangani kitabe ke jonga den ana sa haddaren di kitabe ke jonga den sawana ay me dare walla dingira duro ga kitabe ke kebbi kidumbe be hay kene ke kene a dingira be ngane samma masalan bulamma ke hakene ke no kube kenya ngana nyagambi qotte be uredi gelillu kan sokin kayman ni kannan qaray nahum kite be ndillasan yana akenya na dudangan maniya istilahu qalbu ka saqaw awa kitabe ke karna daga nan danya kan min no kube manidi masalan di anabbi kidumbe mutana qif ana qif jahanon qif bane andal ngada aqafum bane sana andal ngada na qafum do faun ja ko qif sigere maka dangi hoy bayra ngan kawake be ya gamun idan igonu nga qafum bane sana igonu ka qif jahan wado hibe ganani aganani kempeti lugam pinyani ana maninya ana biki bulamba ngutu ana qif jahanon kaga kana nyama ko teke mananya hamil lugan wado gella ganani sasa kempetin nahon kite nyani ama nahon kite wa hamino ana biki sokin kay mangutu wado girnike ana kefin jahano awa jardu nda bang daga wado anda jardu nda bang daga kita kem pallanda duguti ijardu ke hakatimbe agalinga da kem ko tan kallanda duguta agalinga da ngana ga mun dana hakabe gara kem ko ta agana linga da ndakine kitaben ta kanda ndalinga da ndakitaben nyema imme wado kem palle awasa gane di halle tef nu benu ga da ba kunya ga mundu gelle ay mera ga bahasu nyana na iskalu no ko bugudu kamma ay me bahasu nyana kitabun dina ko iskalu no bugudu kamma gella mera ganta bas nya nay mera tu gori ke basu dangani kem pakata na kinyi karmo e anati ke da jardun dabari ka dingira nu beru ga diraga ida termiz dabari mana ida rumuzun dabari kem pallanar karmo da gelli hakati ganam maginari kara kem palle i warni kita a kitabe ngini daga na ana tef nu ko amundu kita karangen taka karna karmo kam idan nan daw tu jonga denga darhana wa illa na qif gandara dangini hillandi qif gandara dangini maga le qif gandara qif ngano kube ay mesto da huntu
biki dumbe nyagani walla bulama nyagani walla sokin kan nyagani walla hobbinne nyagani walla nete nyagani ay mesla wonto andar kef nganate karamo yere biki dumbe nyahayre sasa ke masaila be hakene ke akiten dilla sam fegondi karamo na kan ko na daga ni tidde hoyenga ina danga na ille ga di magal kef danai misale ara sokin kay manye anate ha yere naun kite nyandilla samere ke dingira naun kite ni kannan kaga ay mesla hunju kita makayti kuda magar daga sa kitabe kan sudi yere nyagambin nahum masala di yere nahu fiqhum masala di yere nyagambi balagam masala amma daga kitabe cumu manca ha idan qif kana kenya sa wado idan andal ngadanga ni gara ga burun kene me ko la kiro ke ba kene ke andal ngada gana kunyi me gon yalle ma gon basu sunta ay me gana to ka hakra qoriya hari ga masa na noni nonenga igana sa ti qalbi bana iwatu gelli ga nyagambi kebedi misali iwatu nyagambi na hawnya dere walla balaga nyani walla kenga feku nyani idan aqif njana walla naqaf bana sa faida ndaga na qalbi nga be mutu warni ay mekilunga dai har mo nyagambi re na on kite nyagambi re kadi awa ko na ga nakati na haka be garaga walla illa karanga kana saga walla koy ya gani walla kaso ga ni ma ga nyame idan ken kitabe anyi ni sasa la ba ma anda garati maniya anda garati jardu wado idan kage likillum po na hante na jardu ndi karle mambane gana warna karmoni gono hakati ntima katanna kitabe mu man karikam walakin irawad bungenan dangani nan nyimme haynan ta istahaqin tende anga ko na de wa jardu nda bannan kanu kunu be onda nyaga mi wata ko man cello ne halle ina rikatan wado kana ando karmo na daga kanke ngana daga na jardu nda barama ho ko karmo ko dangan ko ta sangar ni tirnundu tammi kinna ala garati nan tirnundu nan gaba de warnan aranya nan kenta sta kana na jardu nya ke kitabe kamma walakin anga ko ni karmo ko de ikamu ne na jardu nya saga kan palle hi wano ngan nugudun kullahu ko hanan nan ka mundu nan karmo kama iwa munda na jardu nya kitabe godi an karmo anga kitabe istahaq nan karmo watu kem palla ga sawaran kinni me anta nya ke kitabe di ke na hum pinya lingida de anya balagan de anya fiqhundi anya tafsirin da anya ke di idan anga ngalla ga gemme sawabanga wa haka da karmo ko ke miande mana hinu nyugone atina anga jardu nya na ke kitabe adi sasa ke kitabe do ke kitabe fulana mundu anga na Allah sami kebe dan na haiku kitabu de anga ma hibe ha mi kendi kem pakatando ken nar katin kemme en seren karmo nan charna nye ko ga dangal mo ban charna nye karmo nan kawa hinne ne karle manga nan ko talle men amma ke balawun na tabe o ga dilenki karmo on tuya ken na bure Allah ko mal haram ju ke na bure da hobono do ha ada tuwa ko kibarin tinye mo ma ko kin mun takam ke na bure pian ha abane aganya musiba ngoma idan tuano qoru be no gano igara karlen qorun bugandi ini uslubu kya ko na man haju kya ni ko iniya kada to awon mundu kenya mo kada mundu kenya mo kada an no don kullahu ni dangan am pa junta ina bure uri o kapalle may go o karamo gani ada digame ko ni dangan digame kedin kay fisiri ati murtane gelli ngiaga mala samu ati karlem manyani sino kabide gelli ngiaga masamu agana kenga eti futunde ngiaga tanka ngilunga daga bawa ga ti sino kabya karlem makya ma kama dara ngawa karna non wado ata dangani tilmiz ati karlem ma ati katilla gannamin ati karam ko ikare ke sina ka santi to ko ati mi mani hajunan to ko maka anga karna nga hotunu bane tanyi man katilla gannam mini walla kenga ya ina raga yani karamo nu nyugo no ngo kunta hataji ni me nanda mbe munda pa bani bannanye miskine nyana ko ko adomi daga na hijo walla adomi jama ngaga ne ha junta ke walla kawa ha ma gabba ko na kanende walla banjun na kanende ha junta ke mi kun ko ni ha junni ga karamu ni ke anna kento ata wado idan karamo nan kawa pam mitikan nan karamo karlemma atwa wada jiku walakin ahaba banna kun da ahaba miskina ko musiba nyen kenya ne qarlan mi gonu ya ngey mi me bane gane qarla be gane ke kitenya kamma qarlem mun nan to ku yankin ne qarmo ko nga class nun de qarlan no gondi kadonga ngey me bane gane ta dungene tek na sabu nya ala garunya na mani urdum po igatun ke be rasuro fe mala garum be digenye ha
warni banallem ngane ke be a garamo ko imtihanu nya gare examen nya gari anda kera kana na Allah garamo gare ngani mena kenya kundu an ken da ken langi bandi ken karre ma perdi ni na hanka to an kulindi ha ken nga sino hilinya na kalas bani ni na hanka to an ken kulindi ha ana o intenya ni kum pinda munun ka baka karlandi a few warna rani turdum pomba na pinnen angan kawa kebe tugana karlanga daga idara nan na ken tuga karlang idara nyana karmo gonun tugana mayan ta karmo gonun tugana idan hitana karlem malla wasruna karmo daga ni ken ngano ngan kambai do kumo gonu benu kunni hitana no nke atunga ina kebe konya ama nan petin nan tinti serem ma ko suro karlem mai de kamo gonya na ando karamo gon nagallige nanga mundana na hakke dura ado ngawru dum ponkin de karamo ngani nganyande walla ni ndangin du kundunga walla karamo ko benu ga ko ne galle manda tanda gi hajunga tan tugi kam ma te examen ngana kinyi kunya na suyo anata ay to ko ngalli kana ka ngalli kane sa to ago ko di ma denge kane maninda denge kane aga hibe kinni wa idan daiman ke awindo angun no gonde Allah tinta hamende karle mbane de gelle karle mun no gonde daiman ke ngi do angun no gonde Allah tinta mayro sere sudi ngat be karamundi ni adu ngan to be karamundi tinta may na nya Allah bane kam daiman ke do anati ke kama ke be hakene ke to agun tin ke maka karle mani nga ajara bani ke ngolle nya karamunde nga kama ina burangan tinta mayrindi angan tinta man di ko hodi no gonde daiman ke winge do angan no gonde warna anga tamay bane tan hatam pance nyandino banal lemme ndo misigini lemme la wanyorno wa ke abitigu no hilisi kama ka keni ta bani nyera wanyorno ha anga nyinan ken ka babitigu no mane mane amma ka alla gana kenya sere go ano nga na kam misale sere be hadda me kata kanda duguta sere go ano tabali mbenta kem magana kenya la na tiduya anga na tan na kubugume di tiki tudu honye kura wanyorno anken karamo ko maka idan ikitu du hoka sedi bakano nganna ita bakano nga anni su hay go garlem karangu ndem pakati su haya go garlem mari hay go ikitonga hakabeti I hay go garlem ngani su hay go garlem ta anyama awani adde honamma kanga na tanni hay kitu du honunga mo ke bitigin na kunda ke awazi ni keli batanya sasa abu karangu ndem pide ha hara gan kini saka ke tan na kana me hamino ngaya siren warna da ite kara mun dimbi kadiwo idan karla gabe ari ke hompi ha ga nya musiba ngano musiba nga karlan nyugonu karmo ngane class no fasul no gondo kana hayna konu ni banna lemmu karla gonda ngari yere heti nizirani karlanyen iga karanan nuguta hoda karamo mekindi teteng titir min dengi ke maka nta ka gana kyara ka karla ke karnya de dai mana nga tunge tu mandenya ne nan tun ko tenne karangun dendu ba se tikenga aranyi ni to munyen nta gana keli ngondi ke karamo de ke ya arunga ga ndi teteng ati wat nta karla ke karnya de na ke be kon na ka dangan kada ya ga mundi ke hibe gari buga din kenta ken kon amanya karmo gon kenna be su hay ko karlem kangana tan ni jiba nun no gonya hay ken jiba ko tenye ken jiba ko man tenye kena bidigi nyadi kena tabal nye Allah ntaka karamun din an kaga tamai serendi so Allah ntaka karamun din kadi an gella kan nyangono ken kamma Allah kilifini ti hoy hoy Allah wa tuabun jikunun ko ina nan tan nan kawa kun nan ta kun war nan ta mai tengadi ha seru suka mata ma Allah din nan kare soro ko kallu ni ma Allah ga dan fajun curo anta ya guna abadan ana mo goru be no gi to sanum karana I hay ki tello gelo ganye ni homay maka walakin indi gibaran ko nan bunul qayyim ti ima serenga raga bire qotendi aga bire burendi ko Sheikh Islam Ibn Taymiyyah mako aga dai gandum maka nguta ga ni bire no ku benu ya walakin da to ko nan tina ni bire ne ya gi ngubo nyei ala kullan girin kallen ko karamun da na ben na butu ma jiki lebun nanya no kunga warni jema ho gure ko nanga ko butu mure ma har bane ko ni tere kan ko butu mure to kebe nda haki kan bana ko wado idan karmo ko nan kawa kenya mo ga dan kare karlem mun ki tur hondi
ana tamay labon mutu na tamay kursi dina ga kem pakata ana katti hayni ko karlemma igana kata hayni ko karamo kem pakati honne ke be ga ma ga kam punyati honne be ana katti na kenkinya iga nyara imme ga na kiriti kini mo gonga bakaye ka gana nga maken kutu bakano ngalla nda sere su karamu wato nga karlan ni gonu tuku ka igana ken ngari ananti karle mu honne durankin ni karmo go tete ngena kata na kun karle nu ngaduna di mati ho ku kara de soni gara den kai waduna di an ngana ho kimi tanni watina anda urdum ponya daga wan kata na mi gata haramun denyen warna na ken durankin na ngamani itawa ko golli rasa san kenyen mudiringa golla na nyugo nari ken na to ko hokin nan kenga awre ni mani anna wara pala so gore go walla kenga hanna hi gonya dangan suseta no ni mawre dikay ha idan hinu nyugo no adi serenna miri di mosi wado idan kesuka humantem manan ni kannan kaga jardu ke dingira na sabu nyoda sorongari iti dangan iti da qur'ana nu yang kandi na nyaganu ndabar na jagon kari na bumbum kari kamanu landa fatiha ka sasa kena mani koyi ita man den ni kamanu kallenya di kenga hanga mafatiha ngia ko nanda fatiha matelo ngamma kade milari ngamma kenna nya kibare nge haju tunda kemma kayre karan dingira jenke ngana daga tambu mundam maka ko tambe walli ngana daga nya ga nan milari ko ingano a karlan kenga ngatinan dangani ko fana fatiha makken amminan de ra kun genta ken din kena painia ko mani ko karlem idan agana honne be garanga do kendan kana ko ngillanga kangana seren dangan sa sara qur'ana durusi ada qur'an nya kun nagan tam porrotu ha ngato karmo ke be di masalan di wuri ati sere ko ado kilas kabundi shahada ado kelli kilas kabundi de ado ken shahada li nan ka qur'an durusen kallenga tin qaranta qur'ana karna ko tugulle ngana surondi aha jamun na minna kita hibe nu ganyangi ni on qora dangi hakko hibe nu ganyangi ni on qora dangi hakko ko kayfi be gay nan nyangi sasan qora konne dangan idan jardu anda allan kannana na dabar de kenga karmo ko be ganta kanna Allah ka gampa kallunya munda angara ho ka tini tamam timma kana asrenya ni few ke kitabe ke andu dake anga nyina ma jonga hana angana tanda jonga anda du jambade amma ho jonga hana idan jardu dundenge nyamundo ko killu hilli be mbay gara ko ni ngaji ko ku faydan ten karamo ko gana maga mo bane ke karamo ko gamma ka tanda maga mo hillandi ke kenni mo sere yani killu nga bunga nonga galiban karamo ko nyana killun ko inoy karamo ko nyana killun ko inoy na gara kitabu ni bane warna nga ni karamo ko imme da jarabiya ko yukunyi medanga kamma ida jardun dabari ida nyali hala be di wakentu kunga na to ho mo gon kon nan dangani idan kenni ho inta wado anyana hona ante jin idan na hay mo go ko ni kenna ngana jardun dabar na ngana sigino kube anga kawa mo be nya ati wa qad kana salifuna ati sir saman tonni yaktubuna yasahande nya na inda wuqufihim iskenne balagha wa balagha wa kintahan wado hatta la yafutahu shay'un kudo honne kenna mar daga kem piri kenya ni fate ke ya inda al muawadati sagayem pakatinga mana ganeer ni nantina kitabe ke kutten kara kudo hom mar daga hin misale dan ken ciginda safa kamo karagin dinyen taguma hinun nanga banga na Allah daga na jonga kamo tumdinga sasa kame safa sasa andam gikma wado kundam piri mi mampiri to awu be ga kun nanta kun kitta idan ini gana sigino ko be wasana kam mo nanti balaga mana karangin kinyere jardu ke akinyere to anu nyugo daga italla har gainu nyimme sahana gainu ke bana tanni na ko nan tan kinyere wa haka dai gon daga itanga nanya ti kebe ga burun kene wado koyke kiroke itikenya paulanda kudo anna mara ga utunu ku wa ngani nanda non kara wado agana kiroke angana re anna lengi kallem burun ka kempa ta anna daga daba
idan ikusu ka mantenya na wa haka dai go haka ne lenki ga ka cellono kitabun nyugonu ya anna rononga ay goni kannan kaga igonun kaga inta sahandanya ne ganta mun ni kitaben nan poi e wakai tinyo tuta na rana kanen igonun kaga ta kenya ne wakai tinyar no kitaben tetenga igana sigino kube ina ken safani moronta wado igonun ngake su ko manten da bang ati la siyama sakate ma tul zaman kayna hagatin gidoenga misale sasa an kenda ho garadi sasa an ga ya san daga iwa ya saraki kaso makaiti an ga nara ga nai tagu manje kan tanonga imman daga utu halle imman daga utu kana an ga daga utu halle jamun dan kita warno hontam birni an ga daga utu kana ega o am birni reng wado idan kusuni killunyai igani kebe dabarni idan kebe hakene ke kya gelli hompo hammintenga harlem mangan kawa du hoyni tay wado amma nan tanke nya kitabun kawono nan tari kam ma kompendi tanga jarru dabarni tambi ma haranyi betam wado makaram mo nyam maka sawana anga karna kamma ma iskalu nganan kita no ko be anga daga nakate karam mo nan nyam maka o hakene hakati be ri qalti ngam maka bana na kitabun kawma men daga tagi na tanke da jarru dabari amma ho dabari bane wado idan jardu yugo o garam mo go Allah ga natu islamin dangan khairiya nasimene ta da faida jugo koni masalan imam al-bukhari ababu nyun kolla ngato da kon nan bukhari aha men na babu nyun kolla wado jardu no gonda ati qaida go bukhari maka ati babu nyun kolla so ga nar ti tirni denya ganari so ganya na kem babu masala ke babun hal yajuzu kaza wala hal yahillu kaza wala hal yumnu kaza wala hal yuhram kaza so ganya na wado idan agana nyanga ma kama istilahun qara yana makta guma ke istilahun qara walla nda garai mi ammun gai an kan tanga jardu nyana bukhari di tajin duya ko na ku faida nu menun kon nan dangan jama kenya ni gonu ngari gati nanna bukhari babu yin kollon qarani hami an gani qarani hami anda afi won qara warni babu yin kolle ba ganar dikirin ne kan tanon nganye men katir din den nyaga hodi so ganya ga dan hoji tante munduna sasa bukhari da kannan jitandi yala ga kebe jitandi kenya ni sawaba ngawa walla hada maran men yana ga kebe jitandi kan peti sawaba kyani sawaba nga kesko mantenna de idan karangin nyaran tanya na makarammo walakin len ko ga hakati be karammo na minna wana to mun ko meda sere meni to mun ko honne wado sere go tindanga na to ko ga tin karammo kundo ati kama so ni kara konne sungar nan dango kuti ode honne kara ode ga ta o tunganga kuranga kumino mendi bangala ter mo sampano wajim mullen minni onna ta onati to agunta kara ati so ni kara konne dangino kuti wa man no ga ndarga na ta onda ga karnyi bunkun ina daga manen cuwa ina rina ku moni garangun wahale sun ta ka on dina bi na so kan daga ati man no gan ta kenyan ati tun gara on ni yani kena ke bahamenye sera ko ada bugi karanta to kebe gara bugan dide maka he kebe gara bugan dan ta kentu bundonyen anga sere ko ngalli tunga ka anta to saw be gara bugan ni karata aranyi na karata gan nallinga daga nan ka maninda kabanonga anta ke suka mantentu idan doken tabu daga ni ku to agunu be no hakene ke ku ga masa gerno ga mun nan daga kana to agunu ku killunya ko ime to aguran tanya na dundu man sirbane ka kare ke di to agunu to agunu na suka mantenya ka hoyi na gure be ga maganda le mun na ka kena ka galen ka to agun ken ni be so agalle anda mugundi o anda ko ni o anna ko nan na baraje ki kita kenyi sire anken na ko nan na baraje kita sire anga tanga mun nan kure tan na bonun dinan nyimme idan killunga bunya na nonga tuaunga amundi killunga ni walakin mali asaf gabewdi anta ya ga metai musiban ni kan nan qarai igonu ngodu oda duugire nan toni to ana nyoku imenta ya ga to kana soron dire mungkin anken na kan nan ko ina sasa hosiren ni kan nan kaga an kempanga ni kebe to agundi kem ko iya ike kallen kempanne ra daga no kutana makai
ike goni kempan ne anga da ho qara qur'ana ke da anda la darin qaranda ho nya risala de wallanda su ga de ke to on ke bera de kudde ga ngana la hay daga nu kutana karamo ko wa afati allah yarhamuhu are nyugon qafati allah yarhamuhu karamo be aga dire nyugon kinai allah yarhamuhu isiki su fati sasa itaga kinyen na hon qara nga gatin bati sasa ati ke me karle mun ngi maka mai singi maka ai ken tan na hawtude ire men jana ngai la hannan na hon qara sasa wanda ga katta fulana yana na hawun tin an kitella kitendi anna na hawun qara angana na hawun qara gumbana ngana ta ko mai singa Allah na dunga wanken na ana won matonna kangana to rinke ama gaire nge kalle nimbe kebe ko nintan na hawtude adire men kitella kana raka man kita ate wa na hawun to ngai ana na hawun to lemme nyangi kem magana na hawun to kem palla gari habanga da tunan tara ta kunu karangun denga katimba da dingiran kine ada karangun denya habe ke mejondi hube ga katta tampille sineme ya kiani wa anda wa ke mo gadi nka han karni nyimme anke nyimme na manitu iki ni remende ngi katta tuana tana abada an le men ngama daga tuana tana ne anke ntwa ke kempambane monta tin alla ga no jidewa adna to kempanke ntwa ko ma jidio monta kenya ko noddo angenda alla ga no to awonu jidi mo sun ta ja kon nge gana sasan karle mun to awon nan kambe nge kalle kelle mun kalle nan kambe jide nya kammo jide na hota nanu ambu karle mun do lem ka du be nu ga karantinge kem baka to jidi wado walakin nke nga tahammul nyana kudiga mu gono gani ko ne haatu ne karamun da na gono da wi ma manasiri wa haka da igon nga diga men ko nan tikene na karle mun nya walla karmo nu nga ngani waray nan tina to ko mun dun ke maka ke to burede maken ho burede Allah gana ha me nyango daga Allah gana suture Allah gana khairi nyango daga Allah gana la garon turu kam o gara kubbe nu ko ni anya na to gadi ko ni tikebe o gadi ko ni tiddu mu gon ta ko du ko inta wai anya na ken tun kama annangan nen kala sindo daga ya rabbin kama o gadi ko ni ti kala anya na to annangan nen kala sindo daga o gadi ko ni tata na nyanken kama anya na ken to anna kala sindo daga kube ga kon ti sawaba Allah gana barajen to ko daga tunde na yakebe daga na yam poma Allah gana khairi nyango daga daga me no gi konni oni konni tun no don kullu on ngani sire ne qarlala ka tunde he sirela ka tunde sire tigerde di Allah gana aha me nyango daga ni inu don kullu on nyango daga mutundu be nu go ku inna Allah gana kuncurondo daga ni hana sado ga duan na sire kana daga Allah gana kuncurondi tunde kaga be nyono ku meno maka Allah gana ku me mutun ben curondo Allah gana saha nyodo daga Allah gana khairi nyango daga Allah gana odide so ni kara Allah ga odo ta galle Allah gana to ko na hanten jango Allah gana to da hanten kinoyi na soroki no kubbe no ga nyana sawi na sanki na hata dunga senkiniya na yom kinta hankiniya kama anni musli kore musakanne undi dangani iraga to agun cankini ona ya rabbi kama anna sabate ni dangani anni kisi fitina do balawya anna khairu nyodi dangani kallan ka be gana Allah gana timme no do dangani o de manda no Allah gani de Allah gana khairu ni dangani Allah gana susura ni dangani Allah gana karla ke timme ko tanga Allah gana nyango dangani Allah gana ahalle khairu nyango dangani Allah gana ma ga mona kitabu qarangun dinonga na to agun canke nonga ire kallenga nyana sange ngana ko ya rabbi Allah da kenya ngodangan Allah no gille kino ya no Allah gana no gille kino ya no Allah gana khair nya ngodangan sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi